बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, ऐसा मालूम होता है कि एक बार फिर हलचल होना शुरू हो गई है पीटीआई के अंदर भी और अदरवाइज़ भी। वही लोग जो एक दूसरे को एक आंख नहीं भाते थे, अब वही तकर्रुरियों के हवाले से कन्फर्मेशंस दे रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगी आज की टॉप स्टोरीज़ की। हमारे साथ क्या क्या आज टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं अपने मेहमानों के साथ, वो रखती हूँ आपके सामने। आम इंतखाबात हर वक्त बर वक्त हर सूरत हाल में होंगे या नहीं होंगे? निगरां सेटअप कितने अरसे चलेगा? निगरां सेटअप को कितने अरसे खींचने की कोशिश की जाएगी? इस हवाले से बात करेंगे। सेकंड टॉप स्टोरी की तरफ जाएंगे और बात करेंगे कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पीटीआई को छोड़ के बजट के हवाले से भी कुछ मामलात गड़बड़ होते हुए नजर आ रहे हैं, या ये सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के नाम से झाड़ पूंछ करके साइड पे कर दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के इससे कबल जब तकर्रुरी का अनाउंसमेंट आज किया है प्रेसिडेंट साहब ने, इससे कबल यही प्रेसिडेंट साहब, यही काजी फाइज ईसा थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़माने के अंदर इनके खिलाफ रेफरेंस इन्हीं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने दिया था। मामलात बदल गए और सूरत हाल कुछ, वो कहते हैं एहसासात बदल गए, जज्बात बदल गए, मामलात बदल गए, सब कुछ बदल गया और आज इस तकर्रुरी की कन्फर्मेशन सामने आ गई। तकर्रुरी की कन्फर्मेशन पे भी बात कर लेते हैं। सदर आरिफ अलवी साहब ने आज जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि चीफ जस्टिस होंगे आने वाले टाइम के अंदर, 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस के ओहदे का अल्फ उठाया था और इस टाइम पर 16 सितंबर 2023 को रिटायरमेंट उनकी होगी, यानी 17 सितंबर से काजी फाइज ईसा साहब हमारे चीफ जस्टिस होंगे पाकिस्तान के और इस टाइम के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जब होंगे टू बी चीफ जस्टिस, काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो तैनाती का इतलाक है वो एज आई ऑलरेडी सेड 17 सितंबर को होगी। 17 सितंबर के बाद फिर इंतखाबात के मामलात भी तब्दील किए जाएंगे। याद रखिए कि हुकूमत किसी भी तरीक़ाकार से उमर अता बंदयाल साहब के होते हुए ये चाहती ही नहीं थी कि इंतखाबात हों, चाहे वो पंजाब के हों, केपीके के हों या फिर वो वफाक के इंतखाबात हों। आगे क्या होने जा रहा है इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में चौधरी जाफर इकबाल साहब मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। जाहिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनपीए की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले स्टूडियो से ही आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब, ये जिस तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, अब सवाल जब तकर्रुरी की मंजूरी हो गई, जब चीफ जस्टिस नए बनने वाले हैं, काजी फाइज ईसा साहब बनने वाले हैं, वैसे उनके बारे में भी बड़ा मशहूर है कि वो चाहे आप हों चाहे पीटीआई वाले हों, कोई भी हो, वो देखेंगे नहीं कि कौन है सामने। तो शायद वो जो आस कहीं कहीं हुकूमती हलकों में नज़र आती है, शायद वो गलत हो। इसके बाद इंतखाबात की तवील अरसे तक केयर टेकर सेटअप इंतखाबात से पहले होने के जो इम्कानात थे वो ज़ायल हो जाते हैं या वो इम्कानात अभी भी रहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया निका। एक तो पहले आपने जो गुफ्तगू की और उसमें कि जी कौन क्या कर रहा है, कल क्या कर रहा था, मेरे ख़्याल में इंसान को जो असूल व ज़वाबित और जो इख्तियारात दिए हों और जो आइन कानून हो उसके मुताबिक अगर काम करे तो इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। और अगर आप ये समझें कि आपने किसी के हुक्म पे चल के और अपने ओहदे और मनसब को और जो रब ताला ने आपको इज़्ज़त और इख्तियार दिया उसके अलावा कुछ करना है, तो वो चाहे जस्टिस खोसा हों, वो भी एक्सटेंशन की भीख मांगते रहे, बाजवा साहब 3rd टर्म के लिए कर रहे थे, तो वो फिर हशर इसी तरह का होगा। आरिफ अलवी साहब कल को इसलिए रेफरेंस वगैरह भेज रहे थे, कर रहे थे और भेजा उन्होंने कि मेरे मुताबिक ये सहल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने, कि उनको पीछे से कहा गया, वो जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे फैज साहब और वो सारे, आज उनको वो वापस अपने अल्फाज याद। अच्छा, मुझे कंफ्यूजन हो रही है चौधरी साहब, आप पीटीआई के ज़माने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात मुझे आज भी नज़र आ रही है। इंतखाबात जो पंजाब के केपीके के होने चाहिए तो वो 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए थे, नहीं हुए। तो यानी आप आइन और कानून से हट के कोई भी काम करेंगे, चाहे वो आप हो या पीटीआई हो, अल्टीमेटली तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस बात का इदराक है डेफिनेटली जी, बिल्कुल है, 100% है निका। देखिए, पहले तो ये देखिए कि क्या परवेज इलाही साहब ने अपनी मर्जी से असेंबली तोड़ी थी? बहुत जगह पे वो ऑन रिकॉर्ड हैं कि नहीं, और वो नहीं तोड़ना चाह रहे थे। वो अरकान जो 5 साल के लिए मुंतखब, और फिर इमरान खान साहब जिनको पंजाब हुकूमत दोबारा दी गई, और वो कैसे दी गई, एक वो 63A की तशरीह गलत की गई, वो किसने की? क्या वो आइन के मुताबिक हुई थी?
आप गलती वहां ढूंढिए बट ना। टू नेगेटिव्स डोंट मेक अ पॉजिटिव। नहीं, हम तो नेगेटिव हुए ही नहीं, अच्छा, हम तो नेगेटिव हुए ही नहीं। Okay. देखिए, जब 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज साहिबान गलत कर रहे हैं, तो गलत मैं तो नहीं हूं ना, गलत वो हैं। चैलेंज करें ना। चैलेंज भी होगा, उसकी दुरुस्तगी भी होगी, सब कुछ होगा। चलें, ठीक है। अब आज के वक्त पे आ जाइए कि आगे आप कह रहे हैं कि जी इंतखाबात, ये नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे और वो किसी की सुनते नहीं। हमें नहीं चाहिए कोई ऐसा शख्स, हम तो असूल कानून कायदे के मुताबिक चलेंगे। और क्यों प्रोलॉन्ग करनी है कोई हुकूमत, बिल्कुल भी नहीं करनी। बर वक्त इंतखाबात होंगे, बजट में भी पैसे रख दिए गए, इलेक्शन कमीशन भी तैयारी कर रहा है और इंशाल्लाह यही हाल है, यही वे फॉरवर्ड है। जाहिद खान साहब, क्या ANP भी इसी पॉइंट पर स्टैंड करती है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए? केयर टेकर सेटअप का जो टोटल टेन्योर है वो 3 महीने ही होना चाहिए, वो 6 महीने ना चला जाए, 2024 के अंदर इंतखाबात ना चले जाए। और अगर इस तरह की कोई चीज़ आसपास नजर आती है, इस तरह की कोई वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज ऑब्वियसली फायर, तो अगर कहीं से धुआं आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो चिंगारी होगी। ऐसी बातें हैं जो चहम गोइयां कर रही है, उस पर ANP का क्या स्टैंड होगा जाहिद साहब? देखिए, आपकी आवाज़ तो सही है, लेकिन जो मैं समझा आपके सवाल का, ज़ाहिर है इनपी का तो अपना एक स्टैंड है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनपी ने तो पहले 85% टिकट दे चुके हैं लोगों को। हमारे जो कैंपेन है वो ऑलरेडी चल रही है। हम तो इलेक्शन चाहते हैं और हमने तो उस वक्त भी इलेक्शन में नहीं गए थे जिस वक्त हम अपने शहीदों की जनाजे उठाए थे। आपको याद होगा, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को तो इजाजत थी, कुलम कुल्ला अपने जज से जुलूस निकालते थे, लेकिन हम 2013 में अपने शहीदों की जनाजे भी उठाते रहे और 2018 में भी हमारे साथ ये सूरत हाल रही कि हम न तो आवाम के पास जा सकते थे, न हमने अपनी आवाज़ उसको बात बता सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हमने इलेक्शन को एक्सेप्ट भी किया और इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। हम ये समझते हैं कि ऐसे सूरत हाल अभी दोबारा नहीं होने चाहिए। रियासत की जिम्मेवारी है कि वो एक ऐसा माहौल बना दे ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी उस आवाज़ के साथ या अपने मंशूर के साथ आवाम के पास जाए। आवाम की मर्जी है, जिसको मुंतखब करे, जिसको मुंतखब न करे। लेकिन एक बात मैं वादे करता हूँ, आज जो सूरत हाल है, जो हमारे माशी सूरत हाल है, या हमारी इस वक्त सियासी सूरत हाल है, या हमारे अदालतों का जो सूरत हाल है, इसके जिम्मेवार तो मैं इस चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल को समझ रहा हूँ। क्योंकि अगर उसने 63A रीराइट न किया होता तो जब पंजाब की हुकूमत भी न खत्म होती, न खैबर पख्तूनख्वा की भी होती, और वो जो 90 डेज वाले जो बात है वो सही होती। और अब चीफ जस्टिस काजी भाई साहब जब आए, हमें उम्मीद है वो इंसाफ पे फैसले करेगा। वो किसी वन साइडेड या किसी की सास की और या बहू के लिए या दामाद के लिए नहीं करेंगे। और वो एक ऐसा बंदा है कि वो आईन और कानून के मुताबिक इंसाफ पे बबली फैसले करेगा, चाहे वो किसी की भी खिलाफ हो, उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उसी तरह उमर अता बंजाल की तरह करेगा तो जाहिर है कि उस पर तो मीडिया में भी क्रिटिसिज्म होगी, आवाम भी करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज भी करेंगे। जाहिद खान साहब, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन हाइपोथेटिकली सोचिए कि अगर 63A का फैसला वो अपहोल्ड कर लेते हैं जब वो चीफ जस्टिस बनते हैं, या कुछ ऐसे फैसले वो अपहोल्ड कर लेते हैं जो कि शायद इस टाइम पे हुकूमत के इत्तेहादी 13 जमाती इत्तेहाद को पसंद ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ भी इस तरह नारेबाजी शुरू हो जाएगी? क्योंकि जज जो उस मनसब पे बैठे हैं, अल्टीमेटली डिसीजन तो वो देंगे, आप उन्हें चैलेंज जरूर कर सकते हैं। सिंपल क्रिटिसिज्म का क्या फायदा होगा जाहिद खान साहब? नहीं, सुन ले, आपको यहाँ मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी उसको चैलेंज किया था, पाकिस्तान बार वालों ने भी चैलेंज किया था, हुकूमत ने भी चैलेंज रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दायर की। लेकिन अभी उमर अता बंजाल बैठा हुआ है, उसने तो आज तक उस पर हेयरिंग ही नहीं की। तो उसमें तो सारे जो हुकूमत थी उसने तो किया, लेकिन की जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बात थी या हमारे पाकिस्तान बात भी किया था, लेकिन उसने क्या। अभी एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, देखिए वो तो आईन की खिलाफवर्जी की है, तो क्या हम ये तो को जस्टिस उमर अता सारी हम काजी फायज सासी भी रखी, मेरे ख्याल में वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको इल्म है कि आईन में अमेंडमेंट करना या आमीन को रीराइटिंग करना ये सिर्फ पार्लियामेंट का काम है। इसमें सुप्रीम जो पार्लियामेंट वो जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, लेकिन वो कानून में तब्दीली या कानून को बदल नहीं सकते। अच्छा, इसके ऊपर ठीक, जाहिद खान साहब आपका पॉइंट आ गया, बट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये इस बात पे स्टैंड लेती है कि वी डिडंट रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने तो सिर्फ इंटरप्रिटेशन की थी उसकी। आसमा साहिबा, अब इस मौके के ऊपर पीपल्स पार्टी ने कोई आधे दर्जन से ज़्यादा दफ़ा बोल दिया है कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं।
ہم انتخابات وقت پہ کرائیں گے, ہم جمہوری پارٹی ہیں, یہ تو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کہتی ہی آئی. ایسی صورتحال میں آپ انتخابات, کیونکہ اب یہ سوال نہیں ہو رہا کہ حکومت نے ٹائم پر جانا ہے یا نہیں جانا, اگست کے اندر گورنمنٹ جا رہی ہے, لیکن اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا پنجاب کی طرح طوالت اختیار کر جائے گا یا نہیں کرے گا. اصل سوال اس کے اوپر ہو رہا ہے کہ انتخابات کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے کہ معاملہ 2024 تک پہنچ جائے. کیا پیپلز پارٹی اس بات پہ اتفاق کرے گی یا نہیں, کیونکہ آلریڈی واٹ اف سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں پیپلز پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیپلز پارٹی یا کوئی جمہوری پارٹی اس پر کیوں اتفاق کرے کہ وائی وڈ دے اگری ٹو اٹ کہ الیکشنز ٹائم پر نہ ہو. جس طرح کہ آپ خود فرما رہی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بالکل الیکشنز کے لیے تیار ہے, اور یہ الیکشنز کا سال ہے, اور اگست بگننگ میں جب یہ گورنمنٹ ختم ہوگی, الیکشنز کو بالکل ٹائم پر ہونا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے سپریم کورٹ سے, الیکشن کمیشن سے, کہ الیکشن بالکل ٹائم پر ہو. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ ہمارے 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور کے پی میں, جہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپس ہیں, یہ ابھی دیکھنا ہے. بالخصوص میں اپنے صوبے کی بات کروں گی, کے پی میں, جہاں پر اب ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جہاں پر پری پول ریگنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. اچھا, تو کون کر رہا اگر ہے؟ اس طرح کی کال کر رہا ہے, جو یہ ہمارے گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے پاس چیف منسٹر کے اختیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے آپ کہہ رہے ہیں آپ جو کے نگران وفاق کے اندر اتحاد, I'm sorry آسما صاحب I'm cutting short, آپ کہہ رہی ہیں جے یو آئی جو آپ کے اتحادی ہیں وہ وفاق کے اندر تو اتحادی ہیں لیکن صوبے کے اندر دھاندلی کر رہے ہیں, پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. That's a very serious thing. دیکھیں, صوبے کے اندر بالکل پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں زاہد خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس پر روشنی ڈالے, کیونکہ یہ صوبے کی مستقبل کا سوال ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2018 کا ہم ریٹ الیکشن یا آر ٹی ایس کا الیکشن بھگت چکے ہیں. ابھی دوبارہ اگر اس صوبے میں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ بہت یہ کوئی, میرے خیال میں کوئی جمہوری پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی کہ آپ ادھر پری پول ریگنگ سٹارٹ کریں. ایک گورنر جس کو اتنے اختیارات مل گئے ہیں کہ اس کو گورنر ہو یا صدر ہو, وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس کب سے ایک چیف منسٹر کے اختیارات آنے لگے ہیں. یہاں پر سیٹ بالکل الٹا ہے, یہاں پر چیف منسٹر کے اختیارات جو ہے وہ سارے گورنر استعمال کر رہا ہے. وہ حلقوں میں جہاں پر جے یو آئی کے کینڈیڈیٹس ویک ہے وہاں پر وہ بجٹنگ کر رہے ہیں. وہ مطلب آسما صاحبہ آپ بھی کے پی کے سے, I'm sorry بٹ میں نے بریک پہ جانا ہے. بریک سے پہلے زاہد صاحب, کیا آسما ارباب صاحبہ جو فرما رہی ہیں وہ بالکل درست ہے کہ جے یو آئی کے گورنر پری پول ریگنگ میں ملوث ہیں, جو کہ آپ کے اتحادی ہیں حکومت کے اندر, فیڈرل گورنمنٹ میں؟ دیکھیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ 85-90 ایئر اولڈ بندہ ہے, وہ چلا ہی نہیں سکتا ہے. جب وہ نہیں چلا سکتے کیوں میں, تو اس میں وہ ظاہر ہے وہ گھس جاتا ہے. ابھی آپ پنجاب میں مجھے دیکھیں, مسلم لیگ کی گورنر بیٹھا ہے نا, لیکن جو چیف منسٹر جتنا ایکٹیو ہے وہ ہر ایک کام خود کرتا ہے. لیکن زاہد صاحب پری پول ریگنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ بریک پہ جانے سے پہلے مجھے کوئکلی بتا دیجیے گا. دیکھیے, پری پول ریگنگ کا تو مجھے ابھی علم نہیں, کیونکہ جب وہ سٹارٹ ہوگا تو بھی, لیکن ابھی مداخلت تو ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہو گیا. وہ کہہ رہی مداخلت نہیں, انہوں نے پری پول ریگنگ بولا ہے. میں بالکل پری پول ریگنگ بول رہی ہوں. ہمارا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بے حص ہے, اس کو تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اس ہمارے صبح جتنے احساس صبح ہے, آپ کو علم ہے, ہمارے ابھی بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے, ہماری پولیس پہ اٹیک ہو رہے ہیں, ہماری پولیس پہ اٹیک. چلے مجھے بریک کی طرف جانے دی. یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک چڑھ گیا ہے کہ کے پی کے اندر ابھی سے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے, اور جو وفاق میں اکٹھے بیٹھے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یہ بڑا سیریس ایلیگیشن لگا رہے ہیں. دس نیڈس ٹو بی لکڈ انٹو. بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک چھڑ گیا کہ وہ لوگ جو اتحادی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, وہی لوگ صوبائی حکومتوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تنازعات کا شکار ہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے. اب چودھری صاحب,
آپ جو ہے آپ کے پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کے پرائم منسٹر, کہنے کو وہ اتحادیوں کے, لیکن پی ایم ایل این لیڈ کر رہی ہے. آپ کی اتحادی جماعت میں سے آسما صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ پری پول ریگنگ ہونا شروع ہو گئی ہے کے پی کے میں. آپ کی ہی ایک اور اتحادی جماعت کے ذریعے جے یو آئی کے گورنر کے تھرو. زاہد خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ نا اہلی ہے, سی ایم کسی کام کے نہیں ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہتی ہے؟ نہیں, قطعاً ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں. مجھے بہت احترام ہے. میں جس حلقے سے بلونگ کرتا ہوں, لالا مسا ڈنگا, وہاں سے پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ صاحب ہیں. 1 سال سے وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں. الیکشن میں وہ تیسرے نمبر پہ تھے, کوئی 40,000 کے قریب ووٹ تھے, اور جیتنے والے کے 90,000 تھے, ہم کوئی 70 کے قریب تھے. اور پورے 1 سال سے شاید ان کو نہیں معلوم کہ وفاقی حکومت انہیں جو بلاول صاحب کے حصے میں پنجاب میں فنڈز آئے وہ وہاں لگ رہے ہیں. تو کیا وہ پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ اچھا, آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بھی پری پول ریگنگ دیکھیے ہے ایسے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے, یہ محترمہ بھی اس چیز کو مانیں گی کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ اپنے اگلے انتخابات کے لیے اپنے نمائندوں کو تیاری کراتی ہے. تیاری کیسے کراتی ہے؟ کہ جتنے پبلک ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں وہ ان کے ذریعے سے کرواتی ہے. اگر تو پیپلز پارٹی یہ نہیں کر رہی, پنجاب کے اندر نہیں کر رہی, میرے حلقے کے بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہاں ایسے نہیں ہو رہا. بجلی کے, گیس کے یا سڑکیں بننے کے جو فنڈز ملے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب کو, کیا وہ پری پول ریگنگ نہیں ہے؟ اور اگر جے یو آئی کا کوئی فرد اپنے وہاں کے پی کے میں دے رہا ہے تو اسے وہ ریگنگ کہہ رہے ہیں. کیا سندھ کے اندر ابھی سے جتنی یہ کیمپین کر رہے ہیں اور جتنی ترقیاتی کام کر رہے ہیں, کیا وہ کینڈیڈیٹ اسپیسیفک نہیں ہیں؟ جہاں ان کا نمائندہ چاہتا ہے وہاں نہیں ہوتے. تو یہ سارا ایک کلچر ہے پارٹیوں کا اور حکومتوں کا کہ وہ حکومت میں, یہ غلط ہے. دیکھیے یہ غلط ہے. غلط کیسے ہے؟ یہ ان اداروں کے ذریعے ہونے چاہیے اور ان کی اس کے اوپر ریکمنڈیشنز کے اوپر ہونے چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارے بلدیات لے کر آئیں تو پھر ساری چیزیں ہوں گی نا. ایسا نہیں ہے, نہ سندھ کے اندر ایسا ہے, نہ پنجاب کے اندر ہے, نہ کے پی میں ہے, نہ فیڈرل میں ہے. جس کی گورنمنٹ ہے, ایون چلیں اس کو ادروائز اگر دیکھ لیں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ہمارے جو ایم این ایس جیتے ہوئے تھے ان حلقوں میں بھی وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہمارے ایم این ایس کے کہنے پہ کام نہیں کرا رہی تھی. تو یہ بات غلط ہے, اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ بلدیاتی ادارے اور وہ ادارے خود مختار ہوں. بلدیاتی ادارے کوئی جماعت نہیں کرانا چاہتی. آپ کی جماعت اسلام آباد میں نہیں کرا رہی میں کہہ رہا ہوں نا, کوئی جماعت پی ٹی آئی پنجاب میں نہیں کرا رہی تھی. آپ سے پہلے میں یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے اکابرین جو ہم ایم این اے ایم پی ایز ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ اچھے بلدیات بنے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اختیار نیچے چلا جائے گا اور ہمارے ڈیرے اور بیٹھکیں ویران ہو جائیں گی. یہ بہت بڑا سچ ہے اور لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جب تک آپ اختیار بلدیات کو نہیں دیں گے, ان محکموں کو نہیں دیں گے, آپ صرف وہ نہیں کریں گے جو اب یہ کہنا. دیکھیں جی, ہم تو آئین اور قانون, بھائی آئین و قانون, کراچی کے بلدیاتی انتخابات کیا وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ نہیں ہوئے؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں, کوئی جماعت نہیں کرانا چاہتی. I agree with you on this one. کیوں نہیں کروا رہے؟ میں ذرا آسما صاحبہ, آپ نے پری پول ریگنگ کا الزام لگایا, پی 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 پہ پری پول ریگنگ کا الزام لگ گیا. میں تو اس ٹائم پر I'm flabbergasted کہ اگر تو سارے کے سارے اتحادی بیٹھے ہیں اور سب اتحادیوں کو ایک دوسرے سے یہ شکوہ ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر پری پول ریگنگ کر رہے ہیں, تو مجھے تو یہ سوال پیدا ہو گیا میرے ذہن میں کہ اتحاد چل کیسے رہا ہے, اس کا شرازہ ابھی تک بکھرا کیسے نہیں ہے؟ دیکھیے, میں تو کے پی کے اسپیسیفک بات کر رہی ہوں. اگر میں جعفر صاحب سے یہ پوچھوں کہ آپ کے گورنر جو پنجاب میں بیٹھے ہیں ان کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ آج پنجاب میں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کیئر ٹیکر چیف سی ایم چلا رہے ہیں, جبکہ کے پی کے میں سچویشن بالکل برعکس ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کائرہ صاحب کی جو مجھے مثال دے رہے ہیں تو وہ ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر ہے, وہ ایک الگ پوسٹ ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کے پی کے گورنر کی, جن کے پاس یہ اختیارات کبھی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے. جو سی ایم ہے ان سے وہ اختیارات انہوں نے چھین لیے ہیں. سی ایم از سٹنگ یوز لیس, اور جو سارے اختیارات ہیں وہ گورنر ہاؤس میں چلے گئے ہیں. فنڈ سے لے کر ٹرانسفر پوسٹنگ تک, بجٹنگ تک, جو افسران کو بدلی کرنا ہے, بیوروکریٹس کو بدلی کرنا ہے, منسٹرز کو وہیں بلایا جاتا ہے, سیکٹریز پروونشنز کو وہیں بلایا جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے اور اس کو میں پری پول ریگنگ نہ کہوں نہیں کہوں, تو یہ تو دیکھیں اس چھوٹے صوبے کے ساتھ تو یہ زیادتی ہے کہ آپ ایک گورنر کو بٹھائیں اور اس کو سی ایم کے اختیارات بھی دے دیں.
या तो सीएम को आप तब्दील करें, वी शुड हैव अ मोर वाइबल सीएम अच्छा, जो वर्किंग लाइक इन पंजाब। तो सीएम साहब को के पास कोई इख्तियार नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली एक केयर टेकर सीएम होना चाहिए जिसके जो हमें इलेक्शंस में लेकर जाएगा। क्या ये जेयूआई का गवर्नर हमें इलेक्शंस में लेकर जाएगा और ये इलेक्शंस की मैन्यूवरिंग करेगा? जिन जिन हलकों में उनको लगता है कि उनके कैंडिडेट्स कमजोर है तो वो डज़ उनको वहां पर फंड्स दे रहे हैं और वहां पर सरकारी अफसरान लगा रहे हैं। तो आप जरा देखें कि इलेक्शन वक्त यहाँ पर क्या सीन होगा। तो ऑफ कोर्स दिस इज प्री इलेक्शन के वक्त में तो मुझे बड़े बुरे हाल नजर आ रहे हैं। वैसे आसमा साहिबा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे किसी सूबे के अंदर भी सुकून के हालात नजर ही नहीं आ रहे, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी। बट लेट मी गो टुवर्ड्स जाहिद साहब। सेटअप नहीं है। ठीक, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। जाहिद खान साहब, अब मसला सबसे बड़ा ये हो गया कि हर जमात को ये मालूम है कि इस तरह की चीजें प्री पोल रिगिंग के जिम्मे में आती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कोई जमात इन तमाम चीज़ों को, सारी जमातें वफाक में बैठने के बावजूद भी इन सिचुएशन को, इस सूरत हाल को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। एक ही बारी में कोई इसके ऊपर भी लेजिस्लेशन कर ही छोड़ें, बाकी लेजिस्लेशन हो रही हैं, बहुत सारी और चीज़ें बन रही हैं, तो इसके ऊपर भी कोई लेजिस्लेशन कर लें कि क्या क्या चीज़ें प्री पोल्ड हैं, या एटलीस्ट कोई मिसाल ही कर लें कि ये प्री पोल्ड रिगिंग है, ये प्री पोल्ड रिगिंग नहीं है। देखिए, आपने जो बात की, मैं चौधरी साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग ने भी इतराज किया है। इनके एमपीए है नौशहरा से, उसने भी ये कहा है कि गवर्नर मुदाखलत कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे प्राइम मिनिस्टर को, पीपल पार्टी ने भी प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की है, एनपी ने भी प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की है, और मुस्लिम लीग ने भी प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की है। चाहिए तो ये कि प्राइम मिनिस्टर गवर्नर को बुलाते और ये सारे तीनों पार्टियां बुला के उनके साथ बिठा देते कि जो शिकायत का इजारा करते हैं। क्यों नहीं बुला रहे प्राइम मिनिस्टर, क्या मसला है? मैं कर देता हूँ जी, कल मिल ले तो मैं पीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, चौधरी साहब कह रहे हैं वो रिक्वेस्ट करेंगे, पीएम साहब से मुलाकात है उनकी कल। मैं आप दोनों की ये शिकायत भी पहुंचाऊंगा और ये तजवीज़ भी दूंगा कि वो केपीके के गवर्नर साहब को और वहाँ की इत्तेहादी जमातों को बिठा के जरा मसला हल कर दें। चौधरी साहब से हमारा नहीं, आपके मुस्लिम लीग को भी साथ बिठा दे, क्योंकि तीनों का है मसला, सारी जमातों को। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर का हक बनता है कि जिस वक्त ये देखिए, आज ये टीवी पे डिस्कस ना होता, लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इसको मेरे ख्याल में सीरियस नहीं लिया और उसने बात सुनी और या अनसुनी करके खत्म हो गई है, क्योंकि हम इतिहादी है। देखिए, आपने कहा फेडरल में हमारा कोई भी ना एडवाइजर है ना मिनिस्टर है, हम तो वैसे सपोर्टर है इनकी, हमारे कोई भी फेडरल गवर्नमेंट में हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि हमने इस हुकूमत को सपोर्ट किया है तो कर रहे हैं। लेकिन इसका तरीका यही है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर एक जगह पे, एक सूबे में इतराजात है, और ये हकीकत है कि है, ये नहीं है, हमारे जो सूबाई सदर है उसने भी जाके प्राइम मिनिस्टर से बात की है, पीपल पार्टी ने भी जाके प्राइम मिनिस्टर से बात की है, इनके भी जो एमपी है वहां से उन्होंने भी इतराज किए, तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बुलाते हैं? अब बुलाए ताकि आपस की लड़ाई झगड़े इसको खत्म हो, ताकि लोगों के काम हो और आगे बात बनी। क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहा है, अगर हम अभी से ये उलझन में पड़े रहे कि जी वो प्री पोल रिगिंग वो कर रहे हैं, तो फिर तो कोई हर एक भी कर सकेगा। इंतखाबात के बाद वो तैयार रहे हैं जाहिद खान साहब, मतलब हम लोग ये नारे सुनने को कि जी धांधली हुई है, इंतखाबात की सोच रहे हैं, तो उसका फिर मुश्किल होगा कि वो नहीं होगा। 2018 पे हमने इसलिए इतराज किया था कि वो रिगिंग की गई थी, वो तो ओपनली रिगिंग थी, लेकिन फिर भी तो उसको हुकूमत तो चली थी। हम ये समझते हैं कि इन चीजों का एतराज होना चाहिए, और जहां तक फंडिंग का ताल्लुक है, ये फंडिंग MNA-PS को देना ही नहीं चाहिए। ये हमारी जो लोकल बॉडीज है, बदकिस्मती से हमारे सूबे में PTI की हुकूमत थी, उसने लोकल बॉडीज के इलेक्शन किए, लेकिन आप यकीन जाने वहां पे तो किसी को इख्तियारात तो दूर की बात थी, अभी तक तो उनके इजलासे भी नहीं बुलाए गए थे। जाहिद साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, लेकिन चौधरी जाफर इकबाल साहब ने वादा कर दिया मेरे प्रोग्राम के अंदर कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने ये मामला रखेंगे, और PTI के हलके जो थे जिनके अंदर उस टाइम पे वो हुकूमत पैसे लगाती थी, अब JUI अपने हलकों पे पैसे लगा रही है, और ऑब्वियसली पंजाब का भी जिक्र कर दिया, सारी जमातों को बिठाएंगे, JUI के गवर्नर के बारे में बात करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट से।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले इत्तेहादियों के आपस के शिकवे तो हम सुन ही रहे थे, और वो वादा जो चौधरी साहब फिर आप जाके कल प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि जी फिक्स करें मैं आज ही रिक्वेस्ट कर दूंगा। अच्छा, और कुछ होगा? क्योंकि अगर सारी इत्तेहादी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ नहीं हुआ तो फिर क्या देखें, होता ये है कि बहुत सारे पीएम के जो करने के काम हैं, आप जरा देखें ना कि बजट, IMF, कैबिनेट, इन सारे लोगों को मिला के रखना, चलाना, बैरून मुल्क दौरे, आज भी वो फ्रांस में एक समिट के लिए गए हैं, पहले तुर्की जाना पड़ा, तो ये सारे काम साथ साथ कर रहे अच्छा, हैं। मुझे सच बताइएगा चौधरी साहब, अभी ये सारी सूरत हाल देखकर, और इत्तेहादी भी खुश नहीं है PMLN से, और PMLN इज बेयरिंग द ब्रंट ऑफ दिस ऑल, आपको लगता नहीं है गलत डिसीजन हो गया? जी कतई नहीं, बिल्कुल कोई पशेमानी नहीं है। देखिए, जब भी मुश्किल वक्त आया, जब बांग्लादेश में हमारी फौज ने हथियार फेंके तो कौन आया? सियासतदान ही आगे आए ना, अपने ऊपर बोझ लिया। कारगिल में जब हारे, नहीं शुरू सियासतदान ने नहीं किया। नहीं ब्लेम, बिल्कुल आप कर लें डिबेट, आज के हालात पे भी कर लें डिबेट। हाँ, सियासतदान मसलतन खामोश रहें, मैं सियासी वर्कर हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं तो ब्लैक एंड वाइट में बात करता हूँ। सियासतदान ने हमेशा बोझ उठाया और आइंदा भी उठाएगा, और सिर्फ सियासतदान के अंदर ये कुव्वत है, इतनी हिम्मत है कि वो सब का मलबा समेट सकता है, उठा सकता है। तो आज भी हमने ये करना था, हमें कोई पशेमानी नहीं है, ये हमारा मुल्क है। अगर ये मुल्क और इस मुल्क के अवाम मुझे मेंबर नेशनल असेंबली बनाते हैं, मुझे ये इख्तियार देते हैं कि मैं उनके मुतल्लिक़ कोई भी कानून कायदा बना सकूं, तो जब मुझे मुश्किल हालात आएँ तो अपने ज़िम्मे नहीं लेने चाहिए। हमने लिए हैं और हमने वो फैसले किए हैं जो मुश्किल थे, और हमने बहुत सारे दुरुस्त फैसले किए। अगर यही किसी और के हाथ में होते तो शायद आज हालात बहुत उल्ट होते। तो हमें कोई पशेमानी नहीं है, हम इंतखाबात में जाएंगे अपने अभी हमने ये पूरा साल IMF के बगैर गुजारा है ना, कुछ सिंगल पेनी नहीं अभी किसी तो ने इसहाकदार साहब ब्रिटेन को कॉल कर रहे हैं कि जी खुदा के लिए IMF को बोलने, नहीं खुदा के लिए नहीं हम कर रहे हैं। देखें, हम उनकी जो उन्होंने बातें कही वो भी की, जरूरत है हमारी, लेकिन हमने मुतबादिल अरेंज भी किया। इतना स्ट्रिक्ट एटीट्यूड नहीं होना चाहिए था ना चौधरी साहब, जैसे क्यों नहीं होना चाहिए? अभी इसहाकदार साहब कह रहे हैं हमें IMF, अनिका कुछ इश्यूज ऐसे हैं, कुछ इश्यूज नहीं, हम कतई नहीं मान रहे, हम मुतबादिल इंतजाम भी कर रहे हैं, और एक लिमिट है, उससे आगे हम नहीं जा सकते और ना जाएंगे। और ये डार साहब ने भी कहा था, मियां नवाज शरीफ ने भी कहा, मैं भी मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पे कहता हूँ, IMF के पास जाएंगे, लेकिन उन शराइत पे जहां मेरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत की बात होगी, वहां हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सारी शराइत मानने के बाद ये बात कैसे कर सकते हैं चौधरी साहब? सारी शराइत तो हमने मान ली। देखें, बहुत सारी वो शराइत हैं जो मानने वाली थी, मानी, और बहुत सारी अब जिस तरह के अगर सारी शराइत मानने के बाद भी वो इनकार कर रहे हैं तो व्हाट इट मीन्स, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? देखें ना, वो कुछ और मनवाना चाहते हैं। क्या मनवाना चाह रहे हैं? नहीं चले, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ नहीं बतानी चाहिए और बताई जा भी नहीं सकती। और हम कोई एक वादा है, एक बहुत बड़ा वादा है, और हमेशा मियां नवाज शरीफ ने करके भी दिखाया कि कोई ऐसा काम जो मुल्क की सलामती और सालमियत या मुल्की वकार के खिलाफ वो हम नहीं करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कुछ ऐसी डिमांड है जो वो कर रहे हैं जो हम पूरी नहीं कर सकते। आसमा साहिबा, इस टाइम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत सारी की सारी इत्तेहादी जमातें कभी ये सोचती हैं कि गड़बड़ हो गई है, हम लोगों ने इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद खान को या PTI को धक्का तो दे दिया था, साइड पे तो कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनली साइड पे किया था, लेकिन इतनी लंबी हुकूमत करके खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार दिया, ऐसी कोई थॉट आती है आपस में बैठे तो? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मिनिस्ट्रीज है या जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। अगर बिलावल साहब की खारजा है और दूसरी हमारी क्लाइमेट चेंज और जो दीगर वजारतें हैं, वी आर ट्राइंग आवर अटमोस्ट को हम उनमें तो आप हमारी परफॉर्मेंस देखें तो वो मतलब काफ़ी हम लोग उसमें मेहनत कर रहे हैं। अब जिस तरह पिछले साल सैलाब आया और हमारे इन्हीं दो वजारतों ने काफ़ी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को लाए, फंडिंग हुई, और इस तरह हमारी तो पूरी कोशिश है। तो हमारी तो जो सैलाब में क्या मदद, लेकिन आसमा साहिबा आपके इत्तेहादी पूछ रहे हैं कुछ, कह रहे क्या मदद की सैलाब के अंदर? सैलाब में तो हमने तो काफी अपना इनपुट बहुत दिया, इन दो वजारतों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजारतों ने बहुत इनपुट दिया। खारजा की वजारत ने आपके लिए जो आपने सारी दुनिया के साथ कनेक्शंस कट किए थे, उन्होंने दोबारा सारी दुनिया में जाके कनेक्शंस बहाल किए। क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री ने जाके दुनिया में ये कॉन्फ्रेंसेस कर करके आपके लिए फंड लाए, और बेशक प्राइम मिनिस्टर साहब का फर्ज है कि वो अभी सिंध के लिए पैसे देंगे, पर सबसे बड़ा सैलाब आया। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए
آپ جس طرح کہ بلاول صاحب نے اس دن بھی کہا کہ وی کوڈ ہیو مینیورڈ یہ جو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے اس کو ہم بہتر مینیور کر سکتے تھے اگر مطلب اس میں پیش رفت ہو سکتی ان تھی. ریٹروسپیکٹ یہ بات کرنا آسان نہیں ہے اسما صاحبہ, مطلب جو ڈیل کر رہے ہیں ان کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ریٹروسپیکٹ میں کوئی بھی باقی منسٹریز کوئی بھی بات کر سکتی. دیکھیے ہمارے چیئرمین صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم اس کو ایک بہتر ڈیل کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, کہ مطلب اس ہم کام کر سکتے تھے. ٹھیک, چودھری صاحب دیکھیے نکا ایسے ہے کہ وفاقی حکومت کیبنٹ اور وزیر اعظم ہے, چیئرمین صاحب کے پاس کیبنٹ کا فورم ہے, ان کی رائے وہاں سنی جاتی ہے اور پھر کیبنٹ کولیکٹیو ڈیسیژن کرتی ہے. کوئی آج تک ایسا فیصلہ نہیں ہے جو کثرت رائے بلکہ اتفاق رائے سے نہ ہو. مطلب آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب پہ نہ ڈالیں بلاول بھٹو زرداری صاحب. نہیں جی, گورنمنٹ ہے نا, کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, تو سارے مل کے کرتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے زاہد خان صاحب, آپ تو کابینہ کے اندر نہیں ہیں, اتحادی آپ پھر بھی ہیں, اور جو بھی حکومت کر رہی ہے, جو بھی اتحادی کر رہے ہیں, اس کا برانڈ آپ کے کندھوں پر بھی آ رہا ہے یقیناً. آپ سمجھتے ہیں حکومت جس سمت میں جا رہی ہے, اسپیشلی اکنامک معاملات کے حوالے سے, وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ دیکھیے بالکل آپ نے اچھا سوال کیا. اس وقت ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن حکومت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ حکومت جو بھی کچھ کر رہے ہیں, جس طریقے کے لیے ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا کہ عمران خان کے جانے سے ہم عوام کو ریلیف دیں گے, لیکن ریلیف نہیں دیا بلکہ عوام پہ اور بھی بہت سارے مشکلات آئے. اور یہاں تک کہ ابھی جو اس وقت مہنگائی ہے, بےروزگاری ہے, انفلیشن ہے, بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے 70 سال میں اس ملک کا بیڑا غرق کیا. اور ابھی جو کرائسس ہو رہی ہے وہ جوڈیشری کروا رہی ہے. تو یہ سارا ملبہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سیاستدان بات ہے. ہم بھی اس حکومت کا حصہ ہے, ہم کہیں کہ ہم نہیں ہے تو اس لیے کہ ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا وزیر ہے یا نہیں, ہمارا ایڈوائزر ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر نقصان ہوتا ہے تو ہم سب کو ہوتا ہے, اور ہم نے اس لیے یہ ساتھ برداشت کیا کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے اور ملک کو کسی ایسے کنارے پہ لے جائے تاکہ آئندہ کے لیے جو ہمارے آنے والا نسل ہو اس کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو. اس وقت یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اور ہوا بھی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب نے قربانیاں, ساری پولیٹیکل پارٹی نے قربان دی. کون سا وزیر صحیح کام کرتے ہیں, کون سا صحیح کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق صرف اس سے پڑتا ہے کہ ہم نے عوام کو کیا ریلیف دیا. وہ ہم نے کوئی بھی ہم اس کے دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں, ہم نے بلکہ ریلیف نہیں دیا, ہم نے مشکلات میں ڈال دیا عوام کو. لیکن پھر بھی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کو اس مشکلات سے نکالے. گو کہ یہ جو اس وقت جوڈیشری جس حکومت کی گلی پڑی ہے اور اس ملک کو جس طرف لے جانا چاہتی ہے, جس طرف لے کے گئے ہیں, اس کی ذمہ داری اس وقت میں جوڈیشری کو سمجھتا ہوں. اس سے پہلے جتنا بھی کچھ ہوا ہے, چونکہ ابھی یہ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں, تو اللہ کرے کہ وہ غیر جانبدار ہو, لیکن 70 سال میں دونوں نہ ایک دوسرے کا ساتھ دے کے. آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بجٹ پہ اختلافات ختم ہوئے. بجٹ کابینہ نے اپروو کیا ہے تب آیا اسمبلی کے اندر, تو کابینہ کے اندر پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. اتفاق رائے سے ہوا ہے, اتفاق رائے سے ہوا ہے. اگلی بات کہ جو مزید کوئی ایسی چیز ہوگی, دے آر ان اسمبلی, دے آر ان سینٹ, اپنی تجاویز دیں. آپ کہہ رہے ہیں ادھر نہیں, یہ دس از ناٹ دی رائٹ فورم کابینہ کے اندر بات. جی ڈیفینیٹلی, لیکن ادھر بھی بات ہو رہی ہے چودھری صاحب. جی ہو کریں, بھلے کریں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیبنٹ نے بجٹ پاس کیا تب اسمبلی میں آیا. ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہو گیا. چودھری صاحب تھینک یو ویری مچ. زاہد خان صاحب بہت شکریہ, آسما صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے بھی جوائن کیا. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. باقی سب کا نقصان ہو نہ ہو, پاکستانی عوام کا اس ٹائم پر نقصان ہو رہا ہے کیونکہ اکنامک سچویشن بہت گڑبڑ ہے. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اللہ حافظ و ناصر.